Welcome back to Mahanadi Time Media Productions, that is Mahanadi Time TV. And today, as you all know, a mega health camp is going on under the sponsors of District Legal Services Authority Sambalpur and District Administrations and the Sambalpur District Headquarters Hospitals and the Medical Authority. They have supported and they have given all facilities for the patients of Sambalpur Justice, and the Justice registers already invited all the advocate bar members, and there are different segments here, those who are suffering in blood pressure, sugars, even nutritionist and others here, even diabetes. Many options are there, many types of disease are there, and one can check that here without any cost, free service, and all service gone to our district judge in her initiations. This has been done, and as you all know, this type of mega health camp is the also program of the central government and state government. So let me talk with the organizers how many patients they have attended, how many bar members and the staff of the justice attended this particular mega camp. Let me talk with the Secretary of District Legal Services Authority. So, dear friends, now the organizers of the doctors of District Headquarters Hospital. Sir, you please introduce yourself. This is Dr. Gyanaranjan Mohanty, epidemiologist for Sambalpur Headquarters. Sir, you are really rendering a dynamic job for the society and for the legal communities. And today, on the request of District Legal Services Authority, you have organized this. So, how many counters you have opened here, sir? And for what type of service you are giving here? This is organized with the joint effort of Jilla Swasthya Samiti Sambalpur and DLSA Sambalpur, and we are having our medical officers here for doctor consultation, and we are having registration counter, the BP measurement counter, the diagnostic services counter, the counseling by nutritionist and tobacco counselor, and we are having the medicine dispensing counter. And during this time the MDA campaign is going on, we are having a MDA corner over here. How many doctors present today and staff, including staff and doctors and counselors? How many, sir? There are 2 MBBS medical officers are here, and 1 ICE medical officer were given their consent to be the participant and leading the campaign. Okay, sir. And how many numbers of patients registered till? Till now we are having 92 numbers of footfall registered their name. Okay, sir. Thank you very much. Sir, please introduce आपन गोटे परिचय देबे सर. ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ସାର୍. ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଥିଲି SMCର ସାର୍. ରିଟାୟାର୍ଡ, Sir. ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସହମତି ହେଲି ଏଇନେ ଆସିବାର ଲାଗି, Sir. ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନୋବେଲ କାମଟିଏ। ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ ସେଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲ୍ଥର ମିଶିକରି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଗଲା। ଏଠି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଫର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କି ଆମେ 92 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁନ, ଆମର ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍। ତ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ସୁଗର और एनी डिजीज कि आम स्क्रीनिंग करूँ। सर केतेटा पर्यंत चलबो सर सीरीटा यहाँ सरी सरी सर। तो आप जेन पेसेंट मान को सर आप रजिस्ट्रेशन कले 90% एज प्रीवियस डॉक्टर स्टेटेड सर सर कवर मान हो मेडिसिन भी कौन फ्री सप्लाई कराला? मेडिसिन फ्री सप्लाई कराई, जदि भी किसी सरीगला कि दरकार पड़ला से कहबी जे केन हॉस्पिटल से पाइपारे सर सर सर। तो से यदि किसी प्रोब्लेम है आम एड्रेस भी आम दे देछू से आम संगे कंटाक्ट भी कर। अच्छा ये लगे जेनता सपोज जेनता एटा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपको रिक्वेस्ट कले आप से रिक्वेस्ट रक्षा करिक आसिक गोटे आयोजन कले आप व्यक्तिगत स्तर भी आसिक सहयोग कर जनता सेवार लगी सोसाइटी सर्विस लगी
तो सर आपंकर एंता किसी गोटे स्कीम अच्छी कि सर जेनता कि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस मान अच्छा आउ तो दे आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी मेनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा तो आप सर तार सेंता ऑर्गेनाइजेशन में जब आप रिक्वेस्ट कले हाँ। आज बेनिफिशियरी तार बेनिफिशियर बहुत जब बाहर सेंता जगह मन कि आप जीवार हेन्ता किसी योजना अच्छे क्या स्कीम अच्छे क्या सर एनी मोमेंट जे भी डाकला आम सेवा देवा रेडी अच्छु जस्ट बिफोर आम प्रदीप परिदार मार्क प्रेसिडेंट रहे कथा रिसेंटली रिसेंटली आम गोटे मेगा हेल्थ कैंप करवा चाहूँ सर हेल्ले बहुत बेटर होता सर इधर आउ गोटे प्लस पॉइंट अच्छे आम प्रिवेंटिव जगह आम क्यूरेटिव ट्रिटमेंट टाइप मैंने आम योग भी इंक्लूड कराई हाँ सर ये नुआ जिनटे सर वी हैव सीन हियर न्यूट्रिनिस्ट भी देइछन सर न्यूट्रिनिस्ट भी दिखाई डाएट अपन मेंटल हेल्थ ये सब जब ठीक रहा देन अधा बेमारी छाड़ी जावा Exactly, sir. So, Sir, doctors are still, as our Her Excellency stated, that doctor and judges, till the people of India accept them as the God, second to the God. So, कहबार माने हो जे सर आपण मानकर सर्विसटा सब बोले हाई इन द सोसाइटी है डेफिनेटली तो किसी जगह रे सर आमे एटा कहि परमा जे डॉक्टर्स मानकर त माने विभिन्न समय उपस्थान ये नहीं कि कथा माने उठे सर्विसटा सब 24/7 अपन माने बहुत तने बिजीएस्ट समय भीतर भी बहुत कम समय में निजे भी प्रैक्टिकली देखी बुर्ला 80टा पेसेंट थे आगे पाखे 30 मिनट टाइम था केनता देखा निजे बताऊे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ऑन बिहाफ ऑफ महानदी टाइम मीडिया प्रोडक्शन थैंक यू सर आप काइंडली आप काउंटर में टे देखा क्या सर केन काउंटर माने काना टे कहीदेवे केन काउंटर So now we are covering the counter. There are numbers of counter here opened by the medical authority, and this is the registration site. And you see how the registration going on. How the registration going on of the patient. You see the patients are also coming here, and the registration also done here by the consulting doctors. And second to this, registration first. yes. Okay. Then okay, sir. This is which center, sir? This is yes, I have a cover. This is which counter, sir? So he is our CPM. Sir, and, please he is leading introduce the- about this counter, sir. What counter is this? किसी ये काउंटर बाबद कहतु कौ काउंटर एटा कौन ट्रिटमेंट पाई करिसंती कौन एटा कहतु এটা আমার বেসিক্যালি টবা কন্ট্রোল উপরে কাউন্টারটা করা হয়েছে কাউন্সেলিং नार्कोटिक्स ड्रग्स ऊपर सेमती किसी अच्छे कि एटा लिखा है सेठी तमाकू बमाकू सेवक नहीं बोलिकी नार्कोटिक्स ड्रग्स ऊपर भी सेमती किसी अच्छे कि आपंकर माने जो मैंने हैबिचुअल माने ड्रग एडिक्टेड মানে আমার যে স্পেসিফিক্যালি কাউন্সেলর অଛନ୍ତି আমার যে পেশেন্ট মানে আসছেন আমি সমস্তଙ୍କୁ টবা কন্ট্রোল উপরে কাউন্সেলিং করুଛୁ আর স্পেসিফিক্যালি ଯେଉଁମାନେ ଟବାକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡିମେରିଟ୍ ତାକୁ ସେମାନେ ଆବାଣ୍ଡନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି କାଉନ୍ସେଲର ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି এটা আমার ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস পাই বেসিক্যালি আমার ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান মাইক্রোবায়োলজিস্ট ब्लड टेस्ट भी सब हो नहीं कि ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ ବେସିକାଲି ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଆମର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ସି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆଜ୍ଞା which counter is this, sir? ହେଉଛି ଆମର କାଉନ୍ସିଲିଂ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଡାଇଟିସିଆନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ୍ ପିରାମିଡ୍ ଉପରେ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଉପରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବେସିକାଲି ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଫୁଡ୍ ଡାଏଟ୍ ଚାର୍ଟ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି କ୍ୟାମ୍ପ ତାର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରକାର ମାଗଣା ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ସପ୍ଲାଇଂ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ରି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଡକ୍ଟର ସବୁକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ଡିଡିସିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମାଗଣାରେ ଡ୍ରଗ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର MDA କର୍ଣ୍ଣର କରାଯାଇଛି ମାସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ DEC ଆଉ ଆଲବାଣ୍ଡାଜୋଲ୍ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଆମର ହାରାହାରି ପାଖାପାଖି 80% ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଚାର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି 3ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ କେତେ କେତେଟା ବଟିକା ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା। ଯିଏ ସବୁଠୁ ଟଲେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 4ଟା ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ତା ତଳକୁ ରହିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଆମର MDA କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ମାସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଔଷଧ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖୋଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗା ସର୍ଭିସର ତାଙ୍କର ନେବା ହଁ ନାଇଁ ଲାଇଭ୍ ନେବା ଯେ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଗା ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଭର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଯୋଗାର ଗୋଟେ ଏଇଠୁ କହିବେ କି ପାଖରେ କହିବେ ନାଇଁ ଏଇଠୁ କୁହନ୍ତୁ
योगा सर्विस आमर सबुठारु बेस्ट प्रैक्टिस जोटा कि गोटे जोटा आमर बर्तमान ह्यूमन बीइंग गोटे सबुठारु आमर डिप्रेशन हला फिजिकल In new modern medicines and new modern science, medical science, excepting yoga. yoga has been added in our hospital since last 5 years. Okay, sir. बर्तमान आम योगा सर्विसेसटा वीकली बेसिस दूचु और प्रमोट करूँ जे समस्ते योगा करूँ और डॉक्टर आडभाइस भी रोचे जे खाली मेडिसिन नुहे मेडिसिन सहित वेलनेस एक्टिविटी रहा दरकार से आम सहित योग टीचर अच्छा योग इंस्ट्रक्टर ये आम पेसेंट मानू सब योगार विभिन्न प्राणायाम विभिन्न पद्धति सब विषय अवगत कर Class, dear friends, we are having the medicine specialist here. They are all the doctors of MBBS and they have diagnosis numbers of patients. Sir, you are welcome to Mahanadi Time Media Productions. Thank you. So, till today, till now, you have seen numbers of patients. Okay. So, what common disease you have find out in the patients? Good morning, I am Dr. Sumanjan Pradhan, IS Medical Officer, UMHU, Antapalli, Sambalpur. Today we are checked out probably 80 to 90%, mainly hypertension, diabetes, Blood pressure? Blood pressure might have you have seen. Blood pressure. we are checked out. Basically, our district board रे आज हमारे चला मेगा हेल्थ कैंप विथ आम एमडी प्रोग्राम जोटा कि आम फाइलेरिया अगस्त 10 ରୁ 19 तारीख पर्यटन आम मेडिसिन दिया खाइबार लगी आगुरी कौन थी ना मेडिसिन आमको खाइबा दि जाता घरे खाइबा कि प्रायतः सब पेसेंट कवर हो पारे से गवर्नमेंट एवं नुआ सिस्टम कर समस्त मेडिसिन खुए छाड़िया Well, I'm asking a very important question, ma'am. You please answer it. What is the basic difference of Ayush doctor? There are doctors or doctors. We general patient having idea that doctor are doctors. So as now he is speaking that I am an Ayush doctor. What is it? Please speak something about that. डॉक्टर माने तो Ayush doctor. Ayush doctor. Yeah. Ayush doctor. कौन तुम? डॉक्टर मान तो सब सामान आयुष डॉक्टर एमपी डॉक्टर ये डिफरेंस होची आम आमर मेडिकल पाठ सामान खाली डिफरेंस होची तार वे ऑफ ट्रीटमेंट ये जिनस डिफरेंस ना आमर प्राय सब पेसेंट मान सेम ट्रीटमेंट मेडिसिन अलग जाए आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब भी जोड़ा करेंगे सेम करेंगे तार इसलिए आम मेनली तो आयुष होमियोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन करूँ कि बर्तमान गवर्नमेंट कौन कर CCPC आमको पोस्ट दूसरे No, you are prescribing medicines of allopathy एलोपैथी and only allopathy, na? ओनली एलोपैथी Or you are prescribing medicine of Ayurvedic and homeopathy also. होमियोपैथी ऑल्सो That means you are more knowledgeable than as compared to other doctors. Ayush doctors are more knowledgeable and they are having more experience as compared to doctors because MBBS doctor We are only allopathy prescribe allopathy medicines. But Ayush doctor, as you says, they are prescribing allopathy medicine and as Homeopathy well as the homeopathy and Ayurvedic. It means that you are acquiring more knowledge as compared to general doctors. Okay, thank you very much on behalf of Mahanadi Time Media Production. Thank you very much. Jai Hind.